Inchi inaendelea zaidi kupitia wa vijana. Na hao wa vijana wanafanya nini? Wa vijana ndio nguvu, wa vijana wanaweza kulima, wa vijana wanaweza kuleta mambo ambayo yanaweza kuendelesha inchi. Malchance huku kwetu, lakini tungali na lima na mikono. Alors que la technologie avance. Inchi inaweza kudebloke mamwaye, inapatia wajene wa vijana wengi naona wanafanya entrepreneuria, wako najifunza entrepreneuria, lakini akifika siku fulani anakuwa limite kwa sababu ya pato. Lakini kama inchi inaweza kumsaidia kwa mkopo fulani na inapunguza mataksi. Inapunguza mataksi kwa vijana ambao wanamaliza masomo mwa hii siku wa vijana wengi. Nous avons des collègues qui ont fini les études il y a plus de 10 ans jusqu'à maintenant, wangali naendelea kulomba wazazi kiato, kunyolewa, na waza ile haiko mzuri. Na kwa sio kitu kizuri. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV. Naam, karibuni tena wapenzi wafuatiliaji wa KTV, Kibenge TV. Kwa mara nyingine tena acha nitoe shukrani kwenu nyinyi ambao mnaendelea kulike baadhi ya video zetu, kutoa baadhi ya komenti zenu. Kwa kweli saluti sana. Na hongera vile vile kwa nyinyi ambao tayari mmeshajipa fursa ya kusubscribe channel yetu. Ni watu wazuri sana, tunawapenda vile vile. Hongera kwa wale watu ambao tayari wanaendelea kushare video zetu au kupartage video zetu na wengine. Unapata video nzuri kama na hii ya KTV, changia na wengine, ni kitu muhimu sana. Kipindi hichi basi nikwambie tu kinaitwa Actuality ya Mboka. Mimi naitwa Barwan Muhenga. Nyuma ya kamera tunao timu nzima, gisi mnawafahamu kama vile GKF pamoja na Juma Kilojo Razabu. Nikwambie tu ya kwamba leo tutakuwa na mtu ambaye ni kijana mjasiriamali. Anafahamika kwa jina la Patrick Shabiri. Tutafahamu mengi sana kuhusiana na swala nzima la bwana Patrick Shabiri, yuko kwenye chama gani cha siasa, na kwa nini leo alipendelea kuzungumzia kuhusiana na swala nzima la leadership ya vijana. Nikisema leadership ya vijana inamaanisha kwamba ujasiriamali kwa vijana. Itakuwa ni mada nzuri sana, endelea kuwa na sisi hadi mwisho wa kipindi hichi. Karibu. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV. Jambo bwana Patrick Shabiri. Jambo sana journalist. Na karibu tena kwa KTV. Nadhani watu tayari wanaanza kututizama kwa saizi. Na leo kuna kitu ambacho ulikuwa ukiandaa kinaitwa ujasiriamali kwa vijana. Ni mada nzuri sana. Na hisi kwamba hii mada na haitohusu vijana tu. Mtu ambaye wote kama ni mzee, yani uko ni binadamu, uko mjasiriamali, hii mada basi inakuwa inakuhusu. So, kwanza karibu tukufahamu kiundani, wewe ni nani, uko kwenye chama gani cha siasa na uko nani kwenye hicho chama cha siasa? Karibu. Na shukuru na salimu kwanza wa vijana wenzangu, Kongomani wote, bonjour tous les jeunes. Na wale ambao watakao tutizama kwenye Kibenge TV. Kwa majina ni Patrick Shabiri, sawa gisi mnanifahamu, na kuwa jeune leader na kuwa pia cadre wa parti politique dénommé Alliance pour la bonne gouvernance ABG kwenye province yetu ya Sud Kivu. Naam. Na huenda tungetaka kufahamu kitu kimoja bwana Patrick, kuhusiana swala nzima la ujasiriamali kwa vijana, ni leadership des jeunes. Kwa nini ulipenda kuzungumzia hii mada leo? Yani kilikukuta nini mpaka utaki kuzungumzia mada kama na hii? Tunashukuru sana mtangazaji. Kwa kweli unafahamu wengi wananiita Patrick Shabiri jeune leader, na nikaamua lazima watu wajue kwa nini wananiita jeune leader. Kwa sababu tunakuwa na experience professionnelle yenye inahusika juu ya leadership des jeunes. Nikaona ni ya maana zaidi nifanye duplication. Kufanya duplication ni kusema wakati unajua kitu fulani, unapenda aliye pembeni yako, kila ambaye anakuzunguruka naye ajue ile mambo. Ndio, lakini ukisema utazame vizuri, vijana wengi hapa nchini kwetu Kongo, tukirudi kwenye bara nzima la Afrika, vijana wengi wanakuwa ni wenye kukimbia ujasiriamali. Wanapelekwa sana mambo ya kizungu, mambo ya simu hali tunavyojua, na kusahau ujasiriamali. Wewe unahisi kwamba hichi kitu kinatokana nini hasa mpaka vijana kusahau kufanya ujasiriamali? Kabla sijajibu kwenye swali, ni lazima tufasirie kwanza wa vijana ni nani katika nchi. Hata kwenye maandiko inasema kama wa vijana ndiyo nguvu, na inasema pia tumikia Mungu wakati ungali kijana. Donc kijana ndio nguvu ya kila kitu. Wa vijana ndio watu ambao wako ku centre ya development. Bila jeunesse maendeleo haiwezi kuwa katika nchi. Wa vijana ndio wenye ambao wanaleta maendeleo, lakini tunakuwa na tatizo kubwa kwa vijana wetu. Wa vijana wengi hawajijui. Na wale ambao wanajijua lakini wanashindwa
na ukosefu, upungufu wa vitu fulani. Unaona sawa vile wa vijana wa dunia nzima, surtout en Afrique et en particulier kwenye nchi yetu ya Kongo actuellement, au moins pourcentage ya mingi wa vijana wengi hawana makazi. Wa vijana wengi hawana maformation. Wa vijana wengi hawana information. Na ile inasababisha kukuwa wa vijana wengi kukuwa vulnerable. Ile inarandre wa vijana wanakosa kukuwa forme na wanakosa kukuwa informe vile vile. Wa vijana wanakosa kukuwa forme na wanakosa pia information sur le leadership des jeunes. Sasa wewe unahisi kwamba hiyo itakuwa inatokana na nini? Maana vijana wengi ukisema utazame leo para baadhi ya ujasiriamali ambao vijana wanakwepa. Mfano kilimo leo. Ni mara chache sana ukimkuta kijana yuko analima. Ukisema utazame vizuri katika swala nzima la kilimo, ndio kitu ambacho kinapatiaga inchi ile wanakuambia uwezo fulani. Inchi inakuwa na pouvoir fulani. Mfano leo tuseme kama China. China ni inchi ambayo imejiwekeza, inakuwa na uwekezaji mwingi kufuatana na swala nzima la kilimo. Unaweza kuwaambia ni sasa vijana ambao wale ambao wanashindwa kujiwekeza katika swala nzima la kilimo. Maana kilimo ndio useme maisha kama ambayo gisi tunavyojua. Ndio. Ukisema ule ni kilimo. Ndio. Mpaka mtu anunue nguo, huenda ni kitu aliusha sote kitunga yake ya miindi mpaka leo kafikia mwetape akafanya nini? Akanunua nguo. Vijana wengi wanakuwa ni watu ambao hawapendi kuwekeza katika swala nzima la kilimo, kifugo na wengine hata uvuvi wanakimbia. Tunabakilia tu ile maisha nakwambia ya Snapchat. Unaona? So sijui kama watu kama na hao tutaweza kuwaambia kitu gani. Wa vijana wenzangu ambao wako na tutazama sasa hivi, nilitaka wa vijana wenzangu wajiunge katika kilimo. Kwa sababu kilimo ndiyo maendeleo. Hakuna nchi ilishawahi kuendelea kabla haijapanse ku kilimo au ku development. Sunaona wa vijana wengi wanaacha kufanya makazi. Wanabakilia mambo ambayo hasiyo na maana, ambayo haiwezi kuendelesha nchi. Ni lazima watu wajue kwamba sisi wa vijana ni lazima tujue kwamba leader ni mtu ambaye amechaguliwa na kundi ili aweze kuongoza ile kundi kwa kufikia objectif yenyewe walijifikise kama wanaweza kuiatendre. Sawa sawa. Na tunakuwa aina mbili ya ba leader. Tunakuwa na leader charismatique na tunakuwa na leader architect. Leader charismatique. Leader charismatique na leader architect. Un leader charismatique naweza kupana mfano sawa vile mtu alizaliwa na ile don yake. Mungu alimupa ile kibali ya kukuwa leader. Na leader architect ni mtu ambaye mwenye yeye anajibaze ku structure, ku organigramme. Na parmi mbale ba leader kunakuwa pia karakteristiki. Tunakuwa na leader autoritaire. Leader autoritaire ni mtu mwenye unaweza kuona anaongoza kundi fulani, lakini wakati ya maamuzi, wakati ya kitu cha kufanya kwenye kundi, yeye anakuwa akisema mimi nasema hivi, mimi nasema hivi, mimi naona hivi. Leader wa vile kikundi yenye anaongoza haiendelee yake. Banaweza kupa kikundi ambayo ilikuwa na 200 personnes, 2000 personnes. Juu ya umimi uko nasema ni mimi, ile kikundi yote inaisha. Kila mtu anakukimbia. Kila mtu anakukimbia. Na kunakuwa leader ambayo wanaita leader laissez-faire. Leader laissez-faire ni leader mwenye anaongoza kikundi lakini hajue kikundi inatembea namna gani. Anaachia kikundi inaajire fasi yake. Naweza kusema sawa vile shefu haiko. Ule leader wa vile, naweza kutoa mfano sawa vile mwalimu. Unaweza ona mtu iko nafundisha, iko darasani, mtoto anatoka nje, mwingine akitoka anaenda kuola bila kulomba ruhusa. Ule iko sawa vile leader laissez-faire. Lakini naweza kuambia vijana wenzangu, leader wa mzuri ni leader ambaye wanaita leader démocrate. Leader démocrate. Un leader démocrate, c'est un leader mwenye anaongoza kikundi, anaweza ingia kwenye kikundi, anaketi kule nyuma. Donc anajifananisha na wale watu ambao anawaongoza. Anajifananisha na wale watu ambao anaongoza, lakini wakati ya complication anajishimama ako sawa vile chef wa kikundi. Na mbele ya kukamata maamuzi, yeye anatumikisha na anakolabore na kikundi yake mbele ya kufanya vitu ya kufanya. Kwa hiyo tumegundua kwamba ujasiriamali huko aina tofauti, sio hivyo? Ndio. Donc leadership iko na different qualité. Ndio. Wewe. Umegundua kama ziko ngapi mfano? Kuna kuwa plusieurs sortes de leadership des jeunes. Tunaweza kusema sawa vile source de pouvoir. Ile source de pouvoir nilitaka kuambia wa vijana wenzangu hivi. Hakuna mtu alizaliwa iko médecin. Hakuna mtu mwenye alizaliwa iko grand politicien, iko député. Hakuna mtu mwenye alizaliwa ana ujuzi fulani, lakini ile yote iko hapa chini ya juu. Lakini ile pouvoir mtu anaitafutaka.
Na kamata mfano leo tunakuwa na daktari mkubwa hapa kwetu Kongo, ni daktari Mukwege, daktari Mukwege. Naweza kujiuliza hivi, tangu miaka aliyosoma mbele aanze kuopere vile, hakuanza ile siku na akafikia kwenye hiyo. Ni mtu alikamata miaka mingi iko najifunza ava afikie pale. Naweza kusema kama kuna kuwa différentes sortes de pouvoir, tunaweza kutaja sawa vile pouvoir légitime. Pouvoir légitime ni pouvoir ambayo walikuatia. Ni pouvoir ambayo baba alikuwa kitu fulani ukarizi ile pouvoir yenyewe ilikuwa ya baba yako. Kuna kuwa pouvoir ambayo wanaita pouvoir récompense. Pouvoir de récompense ni ukubwa ambayo ulikufatana na kazi yenyewe ulikuwa natumika, ulitumikia mtu fulani akafurahia sana gisi ulifanya kazi, anajiuliza huyu kijana nini naweza kumupa, anakuachia ile pouvoir. Hapa tungali toujours kwenye kiini cha uwezo. Kiini ya uwezo. Source de pouvoir. Source de pouvoir. Pia kuna kuwa pouvoir yenyewe wanaita pouvoir charismatique. Njoo ile tunasema njoo ya do yenyewe inatokea kwa Mungu. Hakuna aliyekufunza, hakuna aliyekufanya hivi. Na pouvoir charismatique njoo ile utaona kundi iko tayari hata kama haukukua ndani. Watu wanasema ile kundi yenyewe inasema hapana, siye tutatoa pesa Patrick Shabiri akuye na ni yeye ndiye atatuongoza. Kwa sababu wanajua mambo yako, wanajua namna gani unaongoza kikundi. Tunakuwa na pouvoir d'expertise. Pouvoir d'expertise, c'est-à-dire ulikuwa na experience fulani kuhusu domaine fulani, banasema hapana, huyu bwana iko na experience kuhusu mambo ya siasa, anaweza kuongoza, itabidi tumtie hapa. Voilà. Kuna kuwa pouvoir d'information. En fait, kuna kuwa pouvoir de connexion. Kwa hiyo bwana Patrick Shabiri, wewe umeshaye kugundua kwamba mpaka mtu awe na uwezo wa kuwa mjasiriamali. Yaani ni mtu wa aina gani anapaswa kuwa leader? Ni kijana wa aina gani anapaswa kuwa leader kwa upande wako wewe? Voilà. Au ni kila kijana? Tunashukuru kila kijana anaweza kuwa leader. Na leader tulisema ni mtu ambaye mwenye anaongoza mavikundi. Hauwezi jiita leader kama hauna kikundi ambao unasimamia. Ni lazima utafute vikundi ambavyo utakavyovisimamia. Na ile mavikundi hautaviforce, ile vikundi itakuchagua wewe mwenyewe utusimamie. Na ukuwe umepata pouvoir charismatique, pouvoir de connexion, pouvoir sawa gisi nilizitaja. Lakini kuna kuwa aina ça est un principe à respecter. Ile ça est un principe njoo zenye zinaweza kuongoza leader mzuri kukuwa kiongozi mzuri sana. Ça un principe. Ça un principe. Bora nyingi sana. Unaweza kujitaja yote. Kama unafurahia kipindi ile nawaza tutaizungumzia baadaye tena ile ça un principe. Naam. So, ndazani tumesikia machache kutoka kwa bwana Patrick Shabiri, yeye ni ambaye ni vice president wa ABG. ABG unasema maana yake nini tena pale? Alliance pour la bonne gouvernance. Alliance pour la bonne gouvernance de bwana ABG, na hiyo ni parti politiki ambayo bwana Patrick Shabiri anaendelea kupiga fora ndani. So, mada ya leo ilikuwa ni leader des jeunes, yani ujasiriamali wa vijana. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV. Patrick Shabiri, kwa kwenda kumaliza kipindi, sijui ungetuambia kuhusiana swala zima la kile ambacho kidogo ulikuwa ukiandaa kwa ajili ya ujasiriamali kwa upande wa vijana. Kwa kile ambacho uliandaa kwa siku ya leo, karibu ili tukisikiliza kwa ni kitu muhimu vile vile. Tunashukuru tena mtangazaji. Nilisema kwamba tuliandaa juu ya kuambia wa vijana wenzangu juu ya leadership des jeunes. Tulizungumzia juu ya wa vijana. Tulisema kwamba wa vijana ndio nguvu ya nchi na ni lazima kila kijana ajigundue, ajijue iko nani. Tulizungumzia juu ya nini ambayo inasababisha wa vijana wengi hawajijue. Tulisema kama vile ukosefu wa makazi, ukosefu wa esprit d'innovation, mais aussi gouvernement yetu haiakompanye wa vijana kwa mambo ambayo inaweza kuwasaidia kwa maisha ya kesho. Tulizungumzia kuhusu leadership des jeunes. Tulijaribu kudefinir leadership. Tulisema kama leader ni mot anglais. Leader maana yake ni kusema ni mtu ambaye alichaguliwa na kundi kwa ajili ya kuongoza ile kundi kwa kufikia lengo. Na ship maana yake ni kuconserver. Koma ataconserver ile pouvoir yake mpaka kumwisho. Naam. Tulizungumzia kwamba kuna kuwa aina tatu ambayo inaweza kusaidia kiongozi kukuwa kiongozi mzuri. Tulisema kiongozi
mmoja ambaye anaitwa leader autoritaire, ni leader ambaye anadecide yeye mwenyewe, anakuwa sawa vile iko na intimidate group ambaye anaiongoza, na wakati anatumika vile na watu wote wanatoka wanamkimbia. Tulizungumzia juu ya leader laissez-faire, ni leader mwenye anaongoza kikundi ni sawa vile haiko, anaachia kikundi kujiongoza yenyewe, ule naye haiko kiongozi mzuri. Tukasema kiongozi mzuri ni leader mwenye banaita leader demokrati, leader mwenye anaacha kila mtu kujiexprime na anakamata decision pamoja na kundi yake. Tukasema tunaweza kupana mfano, kuna kuwa tofauti entre leader et un chef. Leader kwa mfano tunaweza kusema un leader anaproposaka, ananegosiaka, tandis que chef wakati ya decision yeye anapanaka ma ordre. Leader anakolaboraka, anaechange, tandis que chef yeye anadicte bitu ya kufanya. Yeye ndo anakuwa na uruduni, anakuwa iko na uruduni, sema itabidi watu wafuate vile, watu wafuate vile. Voilà. Kuna kuwa leader yeye anapartager mawazo, il partage les idées, tandis que le chef il punit. Leader commande ce qu'il faut faire, il punit. Le leader crée, je m'excuse, le leader crée la confiance, tandis que le chef crée la peur. Leader chef anapenda anatengeneza uaminifu bwana. Yani mtu ambaye ni leader anatengeneza uaminifu na watu wake, lakini chef yeye anakuwa anatengeneza yani heshima, muogope yeye. Voilà, chef yeye anapenda wamuogope, ifo bamuogope. Naweza kupana mfano sawa vile hata kwenye familia unaweza kuoa mwanamke, si vizuri mwanamke akuogope, ni vizuri zaidi mwanamke akuheshimu, hapana kukuogopa kabisa. Wenda pana kinyi cha kuzungumzia au ndo kidogo tuendelee kufia kwenye hitimati ya kipindi bwana Patrick Shabiri, maana muda ndio endelea kutupa mkono. Tunashukuru. Kwa kumaliza, naweza kuwaita wa vijana wenzangu siritu wa territoire ya Uvira, tujifunze kukuwa wa leader wazuri. Na leader mzuri ni mtu ambaye anaongoza kikundi mpaka kuma objectif. Mais aussi tunapaswa apprendre à travailler. Tunapaswa jifunza kutumika. Na ile kutumika tufanye kazi ambayo inaweza kusaidia jamaa zetu, familia zetu, pia kutetea nchi yetu. Kabisa. Tunaweza kushindikiza viongozi wa nchi yetu. Tukiangalia mainchi sawa vile tulizungumzia, nchi inaendelea zaidi kupitia wa vijana. Na hao wa vijana wanafanya nini? Wa vijana ndio nguvu, wa vijana wanaweza kulima, wa vijana wanaweza kuleta mambo ambayo yanaweza kuendelesha nchi. Ni lazima tuambie gouvernement congolais nayo pia kuutie wa vijana wenzetu kwa kuwaforme, kwa kuwapatia ma information pia, mais aussi kuba accompagner. Le pays se développe par les industries et par la production agricole. Mais malchance huku kwetu, lakini tungali na lima na mikono, alors que la technologie avance. Nchi inaweza kudebloquer mamwaye, inapatia wajene wa vijana wengi naona wanafanya entrepreneuria, wako najifunza entrepreneuria, lakini akifika siku fulani anakuwa limite kwa sababu ya pato. Lakini kama nchi inaweza kumsaidia kwa mkopo fulani na inapunguza mataksi, kwa vijana ambao wanamaliza masomo mwa hii siku, wa vijana wengi. Nous avons des collègues qui ont fini les études il y a plus de 10 ans jusqu'à maintenant, wangali naendelea kulomba wazazi kiato, kunyolewa, na waza ile haiko mzuri. Na kwa sio kitu kizuri. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV.